ଏଇଠି କଣ ହେଲା ମୋର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଲେ କାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମତେ ସକାଳ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଅତୃପ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ହରଭଜନ ସିଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଘୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ଝିଅ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଖରେ ଏ ଖବରଟା ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଅଛି କେତେବେଳେ କନ୍ଦିବିନି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ସବୁ କଥା ସେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଶୁଣୁଛି 13 ଦିନ ଯାହା ରହିବ 14 ଦିନ ଯାହା କବରଖାନାରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ଚାରିଆଡେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯେମିତି ହରଭଜନ ସିଂ ରକ୍ଷା ସେଇଭଳିଆ ମତେ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡିଶାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମତେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଜଗା କାଳିଆନାର ଗୀତ ଗାଇବୁ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମତେ ସକାଳ 8ଟାରେ ସେ ଦେଖାଏ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ରାଶି ତର୍ପଣ ହେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ସେ ଗାଧେଇବେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଆସି ଗଛରେ ଓଳିକି ରହିବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତଳ ପାଦ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଆର୍ଥିଂ ହବନି ତେଣୁକରି ଆମେ ରହିବା ସବୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଝିଅକୁ ଗେଲ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗେଲ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା 5ଟା ଶରୀର ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ନମୟ ଶରୀର ମନମୟ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶରୀର ତାପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଶରୀର ତେଣୁ 5ଟା ଶରୀର ଭିତରୁ ମୋର ସିନା ଗୋଟେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଘର ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣ ତ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ମତେ ଟିକେ ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି ମତେ ଟିକେ କମ୍ବଳ ଦବ ଏଇ 12 ଦିନ ଯାହା ରହିବି 13 ଦିନ ଯାହା ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ଘରକୁ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବାର୍ଥ ହେବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବି ଜଗା କାଳିଆର ଭଜନ ଗାଇବି ପୁଣି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି ଖୁସିରେ ମୋର ଭଜନରେ ତେଣୁକରି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ବୋଉକୁ କହିବେ ମୁଁ କାନ୍ଦେନି ମୁଁ ମରିନି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନଶ୍ୱର ଅମର ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ତେଣୁକରି ମତେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନ ଯାଏ ଟିକେ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ଚା ଟିକେ ଦବ ଆଉ 13 ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯିବ ମୋ କବରଖାନା ପାଖକୁ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଛି ବାପା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ଯାହା କରିବ କହିବ ଦୁଃଖ କରିବନି ତୋ ପୁଅ ମରିନି ଅମର ହେଇକି ଅଛି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିକି ମୋ ବୋଉର ମୋ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରି ମୋ ବୋଉ କହିବ କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ସେ ଯାହା ସେଠି ମାଗିବ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୋ ବୋଉର ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମନୋକାମନା ପୁରା କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପିସ୍ କଳାକାର ଏମିତି କଳାକାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ହନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଭଗବତୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଜୟ ମା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦି ହାତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ହାତ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା ଆପଣ ମାନେ 10 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉଥରେ କି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଆପଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ହାତଟା ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହାତର ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରେଖାଟା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା କି ବିଷୟଙ୍ଗୁଟି ମୂଳରୁ କାଣିଆଙ୍ଗୁଟି ମୂଳକୁ ଯାଏ ସେଟା ବିଷୟଙ୍ଗୁଟି ମୂଳ ମଝିଆଙ୍ଗୁଟି ମୂଳରୁ ବାହାରିବା କଥା ତା ନ ବାହାରି ବିଷୟଙ୍ଗୁଟି ତଳୁ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ଲାଇଫ ଲାଇନଟା ଦେଖିଲି ଲାଇଫ ଲାଇନଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୂଳରେ ଯୋଉ ରେଖାଟା ଯାଇଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରରୁ ତଳକୁ ସେଟା ଛାଡିକି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଇନଭିଜିବୁଲ ନଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ପତଳା ଅଛି ଧୁନ୍ଦଲା ଅଛି ଇନଭିଜିବୁଲ ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସକାଳ ଯୋଉ ସେ ଗଲେ ଯୋଉ ଆପଣ ସୋମବାର ଦେଇଥିଲି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ପଢିଛନ୍ତି ଆୟୁଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାପରେ କଣ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଳାକାର ହେରିକା ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ପାଠ ମୋର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଗୋଷ୍ଟ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନବଗ୍ରହର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଭିତରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁରାଣୀରେ ରହେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କଳାକାର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେନି ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି କିଛି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରିକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଯେ ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଶି ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଶି ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ନାହିଁ ଟାଇମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହାତର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଇଗଲି ତାପରେ ତାର ଗଣନା କଲି ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ଶନି ମୀନ ଯୋଗ ଶନି ବକ୍ରି ବିଛା ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତା କାଲି ସୋମବାର 3ଟା 35 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଜୁଆଲ ପଠେଇଲି ଅନ୍ ଟେଲିଫୋନ କହିଲି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସିଏ ଆଉ ଧରାଧାମରେ ରହିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ସମୟ ଆସିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରିୟ
ह्यूमान सागर आउ ए धराधाम रे रहिबे नहीं आपण मानक फैंस मान को छाड़ी आम मान को छाड़ी से बहुत दूर को चली जिवे आउ आर पारे की चली जिवे तेणु करी आपण माने जल्दी आसी जानतु जहा नवा कथा नियंतु एठी गोटे कथा टाइम जो रहिला मो गणना से टाइम टाक मोर मु देखिली शुणु मु हूँ गणना आधार रे कहबी मु हली जगन्नाथ विश्वविद्यालय छात्र तेणु पीजी मोर पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योतिर्विज्ञान मो टाइम टा मो गणना आधार रे कहबी जहाँ भी मोर प्रोफेसर माने पाठ पढ़ाई मोर गुरु माने पाठ पढ़ाई भारत सरकार द्वारा जहाँ भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी मु पाठ पढ़ी आसी मोर जहाँ गणना आधार मोर तो आपण डाक्तर भाया एत जंत्र ना कि फंत्र ना कि किसी ना मोर है 9टा ग्रह 12टा राशि गणना पुणी ना खाली ह्यूमान सागर तेणुकर मोर मु टाइम टाक देखिली देखला पर मु जानिली जे टाइम टा 3टा 35 मिनिट हैला तेणुकर मु डिक्लेरेशन देली जे आसंता काली 3टा 35 मिनिट आपनकर हमर प्रिय सिंगर आ धराधाम रे रहिबे नै किंतु मेडिकल कहूजी जे 9टा 8 मिनिट रे गले एटी गोटिया कथा मु जानि परिली जे आपण जानते पिपिल केस रे मध्ये टाइम से माने पिपिल केस रे से आइतला एबे सोमेश्री केस रे मध्ये से आइची बालेश्वर आपण जानथबे जयललिता केस रे मध्ये से आइची डॉक्टर माने एग्जैक्ट टाइम केबे रे कहंतनी कान तंगरे एचओडी अछि सब डॉक्टर माने क्लियरेंस देबे हार्ट पंपिंग करिवे बहुत जिंस अछि पुनी ट्रैफिक जाम हबो अलग जेहेतु सेलिब्रिटी अच्छी पॉलिटिकल इश्यू हम बीजेपी वाला आसवे बीजेपी वाला आसवे कांग्रेस वाला आसवे सीपीएम वाला आसवे फैंस वाला आसवे पब्लिक वाला आसवे कैमरामैन आसव मीडिया वाला आसवे आपण मैंने हजार हजार संख्या आसवे पूरा भिड़ लगे रोगी सेवा विपर्यस्त हम तेणुक गवर्नमेंट तार गोटे टाइम फिक्स कला राति 9टा 8 मिनिट 9टा बेलू सब शोई पड़े से दिन कहीं नथिबे एई टाइमटा हेले सुविधा सब जिन सुरखुरी हम तेणु गवर्नमेंट तार कंफर्टेबल टाइम सब बेले सेलिब्रिटी मानकर टाइमटा कंफर्टेबल गवर्नमेंट आ मेडिकल भितर टाइप होगी गवर्नमेंट एटा करा जाए तेणुक मोर गणना कहूँ 335 तेणुक मु पूरा स्ट्रांगली कहूँ मोर टाइम हूँ 335 जहाँ एपट सेपट कर मेडिकल एचओडी से गवर्नमेंट आ मेडिकल भितर हुए से आम मान आगुरी बहुत गणना सत होती पठाणी सामंत रही बरहामीर बैक खलीकोट बैकुली महापात्र पठाणी सामंत खंडपट जहाँ कहते हुए तेणु टाइम टेबुल आमर से आगुरी शेड्यूल अच्छी आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जेहतु पास आउट होची गणना आउ टाइम कहबे सेटा मो काम सेटा मेडिकल काम नो कि आपन को काम नो को लोक केतले जन्म हबो को लोक केतले मरिबो को लोक केतले बाहागर हबो को लोक केतले विवाह हबो केतले व्रत हबो केतले कन्या लग्न विवाह बर लग्न पुआनी काहार को टाइम घर प्रतिष्ठा हबो शुभारंभ हबो बर गमन हबो हाथ गंठी पड़िबो एटा मो काम ना आपन काम एटा मो काम मु जेहेतु मान्यता मु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी पास आउट तो मो काम मु टाइम टेबल शेड्यूल बनैबे ना आपन बनैबे आपन कहबे आपन के आपन कोन डॉक्टर कोन टाइम टेबल को डॉक्टर अथॉरिटी की से टाइम टेबल को मु होचे अथॉरिटी मु जेहेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट ज्योतिर्विज्ञान सब्जेक्ट फलित ज्योतिष जेहेतु मोर अनर्गल ज्ञान मु मोर गुरु आ मोर प्रोफेसर मान रखी सब्जेक्ट पढ़ी यूजीसी जो रेकमेंडेशन देछि जो सब्जेक्ट यूजीसी देछि मु ताको पाठ पढ़ी मो आधार रे कहली एटा हले मोर डिमांड जे आमे ज्योतिष माने आमे साधक माने ज्योतिष माने हमर यूनिवर्सिटी जेते ज्योतिर्विज्ञान डिपार्टमेंट रो पिला माने छात्र माने आउ जेते हमर प्रोफेसर माने अछन लेक्चर माने अछन से माने जहा टाइम टेबल शेड्यूल देबे दिस इज फाइनल शुणु आपण मैंने समस्ते जानते 2023 मसीहा एप्रिल मास 25 तारिख नवदास नवीन निवास पाखे कला बिले देखा देले विकटाल शब्द कले मो सहित देखा कहले तुम्हें डिक्लेरेशन दियो मते हत्या करा जायछि षड्यंत्र करी 2 जन ओडिया नन ओडिया हत्या करिसंती मु ए सरकार को नेस्त नाबूद कर देबी ध्वस्त बेध्वस्त कर देबी एठी एटा को नवीन निवास को मु पूरा एटा को शमशान भूमि बनै देबे एठी केही लोक भी आसीबेनी मु आपन को सहाय्य करी मो जे कम तो दीपावली के से बीजेपी रे जाकी मिसी जीवो मु आसंता सरकार भारत रे राम राज्य बनैबो बीजेपी सरकार आसीबो राम राज्य बनैबो एवं मो झियो दीपावली की कम तो से बीजेपी रे जाकी जॉइन करू आपन माने जानिछते दाना पे 10 लाख लोक को स्थानांतरित कर जायतला इंडिया टीवी सारा राज्य रो आस्तला किंतु मु प्रेडिक्शन देली मोर घस्ट माने जिबे आउ फुंकी की उड़े देबे गोटे शॉट मारले दाना राखी फुटै देले आखि उड़ी गला सरकार जानि पैलानी पाणीपाग विभाग जानि पैलानी वैज्ञानिक ए जो साइंटिस्ट माने जानि पैलानी तांकर सब जंत्र फेलुर हला लास्ट रे कहले मु कहितले हेंताळ बनरे मोर घस्ट माने पोजीशन ले जेतले हेंताळ घर जाकी बसिला सेते बेले से माने कहले जे अरे कोन हला तमर कुआडे गला ना आज्ञा सेटा ठंडा आइल सेटा भारी गरम माने ठंडा आइ गेसला एटी गरम पवन असला तो सब टाइम देला अतला या आपण माने जनिसंती अतिशय यही गत मास 17 तारिख दिन सब चैनल डिक्लेरेशन देती राजेंद्र ढोलकिया एवं परी इतिश्री विभिन्न माधवीलता आउ ता सहित सोमेश्री एवं बेबिना ममिता मेहर समस्ते गले शंख भवन रे मीटिंग हला से माने गले आमे जाउछु
नुआपड़े बाड़ेब जो बाड़ा नुआपड़ सारा बाड़ौ जो बाड़ा बाजिब फुल भोट्रे आउ बीजेपी जितब आउ जितला करके देखले आपण मैंने जानते 6 मास तले न्यूज 95 रे गोटे चैनल को कही वकिल मान भल समय शब्द नहीं वकिल मान माड़ होला सांगे सांगे पीतबास पंडा देहांत कही दिन जे सुप्रीम कोर्ट पर शनि वक्र दृष्टि अच्छी माड़ हम सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस राकेश किशोर मारे जो धरके ढाई किना मारे हाला हाला सारा देश पड़ला उठला 6 मास तले प्रेडिक्शन कर आज ये नुह चैलेंज दे पारे कही युद्ध हम ता तेणुक मोर भविष्य पर चैलेंज घोष मैंने सब करेंगे मुझे राष्ट्रवादी लोक देश को बंचा मुझे जय श्रीराम वाला तेणुक मोर सब घोष मैंने शुणु गोटे कथा आपण चैनल माध्यम ओडिशा मान को विश्ववासी मान कही दउछि आमर भारत रे नाथुला आर्मी चाइना बॉर्डर रे गोटे नाथुला जगह अछि जोठी कि आमर 1968 मसीह रु आमर हरभजन सिंह रो देहांत हो जाइए गोड़ खसीगला नाल रे ऑन ड्यूटी रे थिले आर्मी रे जने सोल्जर्स थिले खसीगला परे सी देहांत होगला आर्मी खोजिला भगड़ा डिक्लारेशन कला किंतु से स्वप्न कहले मु बंचे मो राइफलटा डेड बॉडीटा 2 किलोमीटर तले पड़ी आपण आसंतु नेबे तापर डेड बॉडी भी मिलिला राइफल भी मिलिला सेबेठू भारत सरकार आर्मी इंडियन एयरफोर्स आ नाभाल समस्त तंको रेस्पेक्ट दियंती चाइना गवर्नमेंट से ऑन ड्यूटी रे अछंती तंकर डेली लोगाबाटा सफा होउची राइफल सफा होउची बेड सफा होउची स्टाइपेंड दिया जाउची छुट्टी रे घर को जीव ऑन ड्यूटी एबे भी चाइना तंको देखौची चाइना कहूची बारंबार आर तुम हरभजन कह आसला आम सरकार आम आर्मी के आसला मरी गले सर काली पर धड़ा गोड़े आसला बसिक धड़ा ड्रेस भी देखि आपण तो धड़ा ड्रेस सेठू चाइना गवर्नमेंट जानिगला जे भारतीय लोक माने मरगला मलिगला पर मध्य ऑन ड्यूटी एमती भारत रे बहुत आर्मी माने कम करंती भारत रे आर्मी माने जोठी असमंजस अवस्था रे पड़ी जानती विपद रे पड़ी जानती संगे संगे हरभजन सिंह डाकंती आउ ऑन रेकॉर्ड भारतीय आर्मी डिफेंस नावाल ऑन रेकॉर्ड हरभजन सिंह सब बेले रक्षा करंती आउ आमर से मध्य से भले मते कथा के देकी जाइछंती जे आपनकर मोहन चरण माझी हेले जने भगवान कर अवतारित पुरुष से भगवान कर जने परम भक्त तेणु करी मु ओडिसा रे राम राज्य देखा चाहूली ओडिसा रे राम राज्य आउ कि एंजॉय करथांती जगन्नाथंकर गीत टिके गाई थांती आउ जगन्नाथ मते स्वप्नादेश मते गला बेलू देइथिले तू जगा कालियानार गीत गाइबू मोर फैंस मान को कहिदेबे मु पुणे आउ थरे मते सकाळ 8 टारे से देखा हेतिले मोर जोठी अछि निजर जोठी जिंद विक्रम बेताल थला जो विक्रम बेताल संविधान रे फोटो अछि विक्रम आ बेताल विक्रम बेताल फोटो रे थिले विक्रम बेताल आपण जानथि संविधान अछंती विक्रम जेतल बेताल को नेकी जानथि निशा पवन तुहा को तुहा वर्षा होउथिबो निशा गरुथिबो बेताल कहउथिबो विक्रम घे राजा जदि मो प्रश्न रो उत्तर दबु तो शिरव स्कंद चित तेणु करी से जो विक्रम बेताल आपण माने जानिथिबे सीता पिंड दान करथिले दशरथ को आपण माने जानिथिबे बहुत जिंस आम भारत रे अछि एबे दीपावली गला अंधेरा से आलुए जा पितृपुरुष मान को समस्ते काउरिया काठी निया लगे के डाकिले सब पितृपुरुष मान को पूजा कले पितृपुरुष खुशी कले भोग देले श्राद्ध देले तर्पण देले आश्विन मास रे मध्य से आमर घटित हुए आश्विन मास अपर पक्ष पिंडदान हुए गया पिंडदान हुए तर्पण हुए बनारस हुए काशी हुए सारा भारत पुष्कर रे मध्य पुष्कर तीर्थ मध्य गया पिंडदान श्राद्ध तर्पण इत्यादि इत्यादि सब करा जाय आपण माने भल रकम रे जायथबे जगन्नाथ मध्य प्रेत मान को अधर्पण देते आपण माने समस्त ओडिसा रे परिचित सारा भारत रे परिचित प्रेत मानकर दरकार जल सांगरे राशि तर्पण हेले से भारी खुशी हेबे मु सेति पे से मानक पे गोटा स्विमिंग पूल से गाधेबे गछ लगे आसी गछरे ओलिक रहबे जेहेतु से माने तळ पाद लगे परिबेनी आर्थिंग हबनी तेणु करी जेमती आमर त्रिशंकु को भी विश्वामित्र महाऋषि यज्ञ करी ओम भूर्भुवः महाजन तप सत्यं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यज्ञ करी त्रिशंकु महाराज कहले मु स्वर्ग को जीवी सोदारे विश्वामित्र कहले ठीक अछि ताको वशिष्ठ मना कले विश्वामित्र यज्ञ कले त्रिशंकु बसिला गाधै पाधै लंडा मुंडा है सीधा मंत्र पड़ले से स्वर्ग गला तेणु कर मोर स्वर्ग पेंगे मोटा व्यवस्था करिछि जेते आत्मा माने सब स्वर्ग जीवक आसंती किंतु एठी कोन हला मोर जो जगह को से आसिले काली सकाळ 8 रे आस्थिले आज मते सकाळ आस्थे से कहले देखो मोटे स्वर्ग जीवा को चाहुनी मोर टिके बहुत अतृप्त जिंस रहि जाइछि मु हरभजन सिंह परी ओडिसा को रक्षा करी बीजेपी सरकार को रक्षा करी श्रीजुक्त मोहन चरण माझी जने भल सुयोग्य मंत्री से राम राज्य बनैया साहाय्य करी मुझे अन्य माने घोष्ट माने आपण पाखे रहिसंती किंतु आमर नियम होउची से कहले जेहेतु नैन चिंदंती शस्त्राणि नैनंदंती पावकः न क्लेदंत अपमारुतः आत्मा अविनश्वर अमर शस्त्र रे छेदन करि परिबो जाई करि परिबो नाही पानी बुडै परिबो नाही वायु उडै परिबो नाही अग्नि दहन करि परिबो नाही किंतु आमर नियम हला से कहिले जे देख प्रेसिडेंट जी आपण गोटे काम करिवे मु तो जमती सब प्रेत मानकर काम है 10 दिन जा हेले कोन हबो तांकर लंडा मुंड हे श्राद्ध तर्पण देबे 10 दिन ते खेचुड़ी आउ तांकर समाज ने खेचुड़ी देबे तांको पे जहां सब अण लेउटा खेचुड़ी हेतु अण हळदिया खेचुड़ी देबे आउ गोटे पाळ लंडा गोटे कटुरी नेकी जिवे सब दिन देबे 10 दिन देके लंडा मुंड हेकी तापर श्राद्ध तर्पण कला बेले जेतले पानी दिया हबो राशि दिया हबो सेतले तापर 11 दिन भोजी दिया 12 दिन सही के 13 दिन जेते बेले तांको ये करा हबो
ନାମ ଭଜନ ହବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ। ଦେଖ ମୁଁ 13 ଦିନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ହେରି। ଏବେ ଆଉ ଆମର ରୁଲ ହେଲା ଗରୁଡ ପୁରାଣ ମନୁସ୍ମୃତି ଆମର ଯେତେ ବି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ସବୁର ରୁଲ ହେଲା ଗରୁଡ ପୁରାଣର ମେନ୍ ଗାଇଡଲାଇନ ହେଲା ମନୁସ୍ମୃତିର ହେଲା ଯେ ଆମେ ରହିବା ସବୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଝିଅକୁ ଗେଲ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗେଲ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, କହିବେ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା 5ଟା ଶରୀର, ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ନମୟ ଶରୀର, ମନମୟ ଶରୀର, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶରୀର, ତାପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଶରୀର। ତେଣୁ 5ଟା ଶରୀର ଭିତରୁ ମୋର ସିନା ଗୋଟେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଘର ଦେଖିପାରିବେନି, ଆପଣ ତ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ମତେ ଟିକେ ଭାରି ଶୀତ ହଉଛି, ମତେ ଟିକେ କମ୍ବଳ ଦବ, ଏଇ 12 ଦିନ ଯା ରହିବି, 13 ଦିନ ଯା ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରେତାତ୍ମକ ରୁଲ ଅଛି ଯମଦୂତ ମତେ ନେଇଯିବ, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଅଟକେଇକି ରହିକି ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 108 ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡିଶା ରାମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ନୂଆପଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଓଡିଶାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହସ ଖୁସି ରାମ 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 ସବୁଆଡେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଟିକେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁନରପି ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠର। ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ବାର୍ଥ ହେବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବି, ଜଗା କାଳିଆର ଭଜନ ଗାଇବି, ପୁଣି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି ଖୁସିରେ ମୋର ଭଜନରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ବୋଉକୁ କହିବେ ମୁଁ କାନ୍ଦେନି, ମୁଁ ମରିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନଶ୍ୱର ଅମର, ମୁଁ ଏବେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମତେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନ ଯାଏ ଟିକେ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଦବ, ଚା ଟିକେ ଦବ। ଆଉ 13 ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯିବ ମୋ କବରଖାନା ପାଖକୁ, ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଛି, ବାପା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଯାହା କରିବ କହିବ ଦୁଃଖ କରିବନି, ତୋ ପୁଅ ମରିନି, ଅମର ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିକି ମୋ ବୋଉର ମୋ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରି। ମୋ ବୋଉ କହିବ କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ସେ ଯାହା ସେଠି ମାଗିବ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୋ ବୋଉର ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମନୋକାମନା ପୁରା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ, ଝିଅ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଖରେ ଏ ଖବରଟା ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବେନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ସବୁ କଥା ସେ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। 13 ଦିନ ଯା ରହିବ, 14 ଦିନ ଯା କବରଖାନାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ଚାରିଆଡେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯେମିତି ହରଭଜନ ସିଂ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଭଜନ ଗାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିଣିବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ସେଇ ମାନେ ମନଜିନା ଆଉ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପୁଣି ଆସିଗଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।